Salut et comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en bonne santé. Merci beaucoup, voilà, de vos commentaires, de vos j'aime sur mes anciennes vidéos. Donc, vraiment, ça me touche vraiment beaucoup. Voilà, donc, comme vous voyez, je parle français, voilà, sans problème. Donc, moi aussi, j'étais comme vous exactement. Donc حتى انا كنت بحالكم فوالا كنت انا ما تنقدرش نقول حتى bonjour en français et voilà maintenant je parle français sans problème. C'est pour ça je fais cette vidéo pour partager avec vous comment j'apprends le français, comment j'ai fait pour améliorer mon niveau en français. Alors la méthode c'est très facile et tout le monde peut la faire, peut la suivre. Donc c'est très facile. Alors, les avantages de cette méthode, c'est que vous allez apprendre trois choses. Donc, vous allez apprendre les vocabulaires, la conjugaison, la lecture. Donc, c'est ça. Donc, c'est très bien. Par exemple, si vous faites ça chaque jour, vraiment, au bout de 2 mois, 3 mois, vous allez parler français sans problème. D'accord? Alors, لا تبداو الطريقة هذه غتعلموا فريمون اللغة الفرنسية بواحد الوقت وجيز يعني مي à condition باش انك دير هادشي هذا chaque jour. D'accord? Alors, انتم غتشوفوا معايا كيفاش انا تنتعلم اللغة الفرنسية. ونتمنى تعجبكم الطريقة هذه. Bien sûr, c'est la méthode vous a plu. Et si la vidéo vous a plu aussi, laissez-moi vos commentaires. Bien sûr, soit des commentaires pour m'encourager, soit des commentaires voilà pour me décourager. Donc moi j'accepte tout. D'accord? Alors on y va? Le treuil هو آلة رافعة، آلة رافعة، يعني داك الرافعة باش تطلع الماء. le treuil. Le seuil de la porte. 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 Le seuil de la porte هي العتبة ديال الباب. العتبة ديال الباب. Le fauteuil. Le fauteuil. Le fauteuil كما تبان لكم هنا الصورة ديالها عرفتوها شناهي. Le portefeuille. Le portefeuille هو الحفاضة ديال الفلوس. Alors la marque du pluriel. La marque du pluriel. العلامة ديال الجمع. العلامة la marque هي جمع. العلامة du pluriel هي الجمع. Des lettres qui ne se prononcent pas. Des lettres الحروف qui ne se prononcent pas. اللي ما تتنطقوش. qui ne se prononcent pas. اللي ما تتنطقوش. Alors S des poules grises. Des poules grises. دجاجات الرماديات يعني غريز هي رمادي يعني دجاجة رمادية. دي بوسان هما الكتاكيت أو العصافير ديال الدجاجة يعني الكتكوت يعني ابن الدجاجة. دي لابان هما الأرانب. أرنب دونك دي لابان. لي بول بيكور. Les poules picorent. Les lapins mangent. Les poules picorent هما دجاجات يعني الماكلة ديالهم كيفاش يعني كيفاش بلي بيك ديالهم بالمقار ديال الدجاجة كيفاش تاكل يعني باش تاكل.
Donc, les lapins mangent. أرانب تأكل. Les lapins mangent. Des oiseaux, طيور. Des oiseaux. Des seaux. Des seaux. يعني داك اللي تيهزو فيه الماء. Des seaux. Des gâteaux. Des gâteaux. هذا دي سو هو داك السطولة، يعني السطولة بالدارجة المغربية. دي سو. دي غاتو هانتوما عرفتوهم. Alors, dans le jardin, de grand-père. Dans le jardin de grand-père. في حديقة جدي، يعني في الحديقة ديال جدي. Dans le jardin de grand-père, dans le jardin de grand-père, il y a aussi des poules grises et des petits poussins jaunes qui ont 4 jours. هنا قال لك في الجردة ديال جدي، في جردة جدي، في حديقة جدي، يوجد أيضا يوجد aussi أيضا دجاج رمادي و صغار الدجاج، يعني دي بوتي بوسان، كتاكيت صفراء، دي بوتي بوسان جون، كتاكيت صفراء أو عصافر صفراء. qui ont 4 jours، يعني qui ont 4 jours يلا عندهم 4 أيام. Tiens, Mina, donne du grain aux poules. Donc, tiens, Mina, donne du grain aux poules. يعني مينا، يعني le grand-père قال لأمينة أن تعطي الحبوب إلى الدجاج. مينا jette du blé. Donc, jette يعني قامت يعني برمي الحبوب du blé. Les poules picorent les grains. Les poules picorent les grains. كما شفتوا معايا هنا، يعني picorent les grains هما تينقبوا الحبوب. Alors, et les poussins الكتاكيت dit Mina. Que faut-il leur donner؟ مينا قالت والكتاكيت يعني عصافر ماذا، يعني que faut-il leur donner، أشنو غادي نعطوهم. Alors, on leur donne du pain trempé dans du lait. On leur donne du pain trempé dans du lait، يعني تشدو الخبز ونضعه في الحليب ونعطيه إلى الكتاكيت. Et les lapins والأرانب que mangent-ils؟ والأرانب ماذا، يعني que mangent-ils، ماذا سيأكلون، يعني والأرانب أشنو غادي ياكلوا. مينا دي de l'herbe، يعني de l'herbe يعني الربيع donc الربيع de l'herbe. des feuilles de salade، يعني الأوراق ديال مثلا ديال لي صالاد، مثلا طماطم ولا الكاروت نافي. du pain الخبز du pain. Mina ouvre la porte d'une cage. مينا فتحت الباب ديال الكاج ديال، يعني مينا فتحت الباب. لاكاج هو القفص، Elle tient dans sa main des morceaux de pain. Elle tient dans sa main des morceaux de pain، يعني تمسك في يدها des morceaux، يعني قطع من الخبز.
Le lapin prend un morceau avec ses dents. Le lapin prend un morceau avec ses dents. الأرنب أخذ قطعة بأسنانه avec ses dents. Ses dents هي الأسنان. Donc le lapin هو الأرنب prend أخذ un morceau قطعة avec ses dents أسنانه. Mais il mord aussi le doigt de Mina. Mais il mord aussi le doigt de Mina. ولكن عض أيضا إصبع يعني le doigt هو الإصبع ديال مينا. Le doigt سين un peu يعني الأصبع نزف قليلا. سين هي نزفة. Un peu هي قليلا. Mina se mit à pleurer. Mina se mit à pleurer. Mina بدأت تبكي يعني بدأت تبكي. Mina se mit à pleurer. Méchant lapin. Méchant lapin. Méchant هي يعني bon يعني خايب أو يعني ما مزيانش يعني أبله غبي. Dit Mina. قالت Mina. Tu m'as mordu. Tu m'as mordu. Mina قالت لقد لدغتني أو لدغتني. Tu m'as mordu لدغتني. كيف ما لاحظتوا معايا هنا تنتعلم حتى لا كونجيغيزون دونك بواحد تتعلم بواحد الطريقة سهلة بزاف. Alors ce n'est rien dit grand-père en riant. لكن جد ديال الجد قال لأمينة ce n'est rien يعني ما وقع والو ماشي مشكل. ce n'est rien دي قال donc en riant يعني قال لها لم يقع شيئا وهو يضحك يعني en riant. Il embrasse Mina. Il embrasse Mina. وقبل Mina. Il embrasse Mina. أي هنا يعني أي يعني عندما grand-père قبل أمينة أمينة il a fait أي ta moustache. donc أي ta moustache والدقن ta moustache والدقن. dit Mina. ça pique يعني يقرص. ça pique. grand-père rit والأب والجد ضحك. Mina aussi se met à rire. Mina aussi se met à rire. يعني Mina aussi se mit à rire وأمينة أيضا بدأت بالضحك. Les oreilles et les pattes du lapin. les oreilles هما هادو الأذنان. les pattes هما هادو الأرجل. Combien y a-t-il de poussins? Combien y a-t-il de poussins? يعني العصافير. donc يوجد 8 poussins. Voilà comment j'apprends le français. Bien sûr, il y a d'autres façons pour apprendre, d'autres méthodes pour améliorer le français. Mais moi, je trouve que cette méthode, c'est très, très efficace. Pourquoi? Parce que, comme vous avez remarqué, il y a donc avec cette méthode, vous allez apprendre donc des nouveaux mots, des vocabulaires, la conjugaison et aussi la lecture. ولا عجبتكم هاد الطريقة هادي ما تنسوش ديروا جيم لا فيديو. التعليقات ديالكم كذلك اللي كانت عندكم سواء تعليقات يعني لتشجيعي أو إذا كانت لديكم ملاحظات فهنا نتعلم. والسلام عليكم. Je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo.